اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ارحم ترحم، مہربانی کیجئے تاکہ دوسرے آپ پر مہربانی کریں، مہربانی کیجئے تاکہ دوسرے آپ پر مہربانی کریں۔ بحث ہماری کتاب الاعتکاف کے بارے میں چل رہی تھی اور آج ہم نے یہاں سے اپنے بھائیوں کی خدمت میں بحث کو شروع کرنا ہے۔ وَيَجِبُ الْاعْتِكَافُ بِالنَّذْرِ وَشِبْهِهِ مِنْ عَهْدٍ وَيَمِينٍ وَنِيَابَةٍ عَنِ الْأَبِ إِنْ وَجَبَتْ وَإِسْتِجَارٍ عَلَيْهِ۔ لیکن اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے میری طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی، تو پچھلی بحثوں میں چند جگہوں کے اوپر مجھے ابہام نظر آیا، تو میں اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں پہلے پیش کروں اور پھر یہاں سے شروع کریں گے۔ یعنی ابھی آپ یجب الاعتکاف بالنظر وشبہ سے اپنا ذہن تھوڑی دیر کے لیے ہٹا کر تھوڑا سابقہ بحثوں کے اوپر تھوڑا جو میں کہوں نا اس پہ تھوڑی توجہ دینی ہے۔ تھوڑی زحمت تو ہوگی لیکن آپ کا شکریہ۔ وہ یہ ہے کہ کتاب الصوم کا مسئلہ نمبر 14 الرابعۃ عشرۃ، کتاب الصوم مسئلہ نمبر 14 الرابعۃ عشرۃ۔ اس کے اندر ایک مطلب ہے، اس پہ آپ نے توجہ کرنی ہے، اس کے بعد پھر میں عرض کرتا ہوں۔ وہ کیا تھا؟ یعذر من افطر فی شہر رمضان عامدا عالما بالتحریم، جو رمضان المبارک کے مہینے میں عامدن اور عالما بالتحریم حرمت کا علم ہوتے ہوئے افطار کرتا ہے تو اس کو تعزیانے مارے جاتے ہیں۔ حاکم اشار اس کو تعزیانے مارے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ عذر کی خاطر افطار کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر تعزیر نہیں ہے۔ کیا عرض کیا ہے؟ رمضان المبارک میں اگر کوئی افطار کرے عالماً عامداً بغیر عذر کے تو اس کو تعزیر کی جاتی ہے، اس کو تعزیانے مارے جاتے ہیں۔ لیکن اگر عذر کی بنا پر اس نے افطار کیا ہو، عذر کی خاطر، تو پھر تعزیر نہیں ہے۔ عذر کی چند ایک ہم نے مثالیں دی ہوئی تھیں۔ مثلا ایک یہ ہے کہ کسلامت من غرق ہونے سے وہ بچنے کی خاطر جو ہے وہ پانی پی لیتا ہے، یا ڈوبتے کو بچانے کے لیے۔ یا ایک آئی تھی مثال لتقیت قبل الغروب، غروب سے پہلے تقیہ کی خاطر، کیونکہ اہل سنت جو ہی سورج کی ٹکی غائب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں غروب ہو گیا ہے اور افطار کر لیتے ہیں، تو ایک آدمی جو ہے تقیہ کی خاطر اہل سنت کے ساتھ افطار کرتا ہے قبل الغروب۔ ہمارے ہاں تو وہ غروب نہیں ہوا ابھی تک، لیکن ان کے ساتھ تقیہ کی خاطر کرے گا تو اس کو تعزیر نہیں ہے۔ میری جو عرض کرنا ہے وہ یہاں سے ہے۔ وآخر رمضان واولہ، آخر رمضان میں افطار کرے تقیہ کی خاطر، واولہ، اور اول رمضان میں افطار کرے تقیہ کی خاطر، تو اس کے اوپر بھی تعزیر نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آخر رمضان اور اول رمضان مثلا کس طرح، اس پہ تھوڑی بات سمجھانی میں نے یہ تھی کہ آخر رمضان، ٹھیک ہے، آخر رمضان ہے، لیکن اہل سنت نے کیا کہا ہے کہ عید ہے۔ شیعوں کی نظر میں عید ثابت نہیں ہے۔ اہل سنت جو ہیں رمضان المبارک کا آخری دن اس کو اہل سنت عید سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں تو روزہ ہے، وہ آخری دن روزے کا بنتا ہے، لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں آج عید ہے، تو تقیہ کی خاطر ان کے ساتھ وہ آخری روزہ نہ رکھے اور افطار کر لے، تو اس پر بھی تعزیر نہیں ہے۔ اول رمضان میں کیسے جی اول رمضان کو افطار کرے؟ اول رمضان سے مراد یہ ہے کہ اول رمضان ہے، اول رمضان المبارک ہے، لیکن اہل سنت کی نظر میں چاند ثابت نہیں ہوا ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں آج نہیں ہے، اور تقیہ کی خاطر یہ بندہ روزہ نہ رکھے، ہے ویسے صحیح اول رمضان،
لیکن اہل سنت کی نظر میں ثابت نہیں، اور یہ بندہ کھاتا پیتا ہے تکیے کی خاطر، تو بھی تعذیر نہیں ہے، یہ تطبیق کے مسئلہ ہے۔ آخر رمضان و اول رمضان کو افطار کرے، یعنی کیسے؟ آخر رمضان ہمارے اہل تشیع کی نظر میں آخری دن بنتا ہے رمضان کا، لیکن اہل سنت کی نظر میں بن گئی عید، تو یہ ان کے ساتھ افطار کرے تقیہ کی خاطر، آخری رمضان کو روزہ نہ رکھے افطار کر لے، تعذیر نہیں ہے۔ اول رمضان ہماری نظر میں ہے، لیکن اہل سنت کی نظر میں آج اول رمضان نہیں ہے، تو وہ کھاتے پیتے ہیں، تو یہ بندہ روزہ نہ رکھے افطار کرے تو بھی تعذیر نہیں ہے۔ یہ آخر رمضان اور اول رمضان سے مراد اس مسئلے کے اندر نا یہ مطلب تھا گا جان۔ اس کے بعد دوسرا مطلب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا، کتاب الاعتکاف کے بارے میں شروع کیا، لیکن آج پھر تھوڑا سا اس کا میں خلاصہ پیچھے سے بیان کر رہا ہوں اپنے دل کی تسلی کی خاطر آغا جان، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ پیچھے جو مثلاً ہماری کتابیں گزری ہیں، کتاب الطہارت پورا نام دیا، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، لیکن یہاں آ کر مصنف نے کہا ہے یلحق بذالک الاعتکاف، اعتکاف کو صوم والی کتاب کے ساتھ ملحق کیا ہے، مستقل کتاب جو ہے کتاب الاعتکاف کے طور پر ذکر نہیں ہوئی، بلکہ اعتکاف کو اسی پچھلے والی جو باب صوم ہے اس کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے میرے عزیزو کہ مصنف نے اعتکاف کو جو صوم کے ساتھ ملحق کیا ہے، اس الحاق کی وجہ کیا ہے؟ اعتکاف کو صوم کے ساتھ ملحق کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے الحاق کرنے کی؟ تو جناب علی فرماتے ہیں کہ مصنف نے جو اس اعتکاف کو باب صوم کے ساتھ ملحق کیا ہے، اس کی تین وجہ ہیں، تین وجوہات کی بنا پر اعتکاف کو باب صوم کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ بتائی، آگاہ توجہ، اعتکاف میں روزہ شرط ہے، اعتکاف میں روزہ شرط ہے، اس وجہ سے صوم کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی ہے کہ اعتکاف شہر رمضان میں مستحب مؤکد ہے، اس وجہ سے صوم سے ملحق کیا ہے۔ اعتکاف شہر رمضان میں مستحب مؤکد ہے، اس وجہ سے رمضان سے ملحق کیا ہے۔ اور تیسری وجہ بتائیے قلت مباحث، اعتکاف کی بحث تھی مختصر، مناسب نہیں تھا کہ اس کے لیے ایک جداگانہ کتاب کے طور پر اس کو پیش کرے، کیونکہ اعتکاف کی مباحث مختصر تھیں، اس اختصار کی بنا پر بحث مختصر تھی، قلت مباحث کی بنا پر اس کو صوم والی کتاب کے ساتھ کیا کیا گا جان؟ ملحق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پس پھر سوال آگا جان، سوال کہ مصنف نے اعتکاف کو صوم کے ساتھ کیوں ملحق کیا ہے؟ کیا وجہ ہیں جناب؟ تین وجہ ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اعتکاف میں روزہ شرط ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اعتکاف رمضان المبارک کے مہینے میں مستحب مؤکد ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اعتکاف کی بحث مختصر تھی، جداگانہ کتاب کی ضرورت نہیں تھی، پچھلی کے ساتھ کیا کر دیا؟ کتاب صوم سے ملحق کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا ہے کہ یہ جو اعتکاف ہے یہ مستحب ہے، اعتکاف مستحب ہے، خصوصاً رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اگلی بات میرے عزیزو یہ ہے کہ اعتکاف کی شرائط کیا ہے؟ شرائط اعتکاف کیا ہے؟ شرائط اعتکاف، اعتکاف کی شرائط کیا ہیں؟ توجہ آگا جان،
एतिकाफ के सही होने में पहली शर्त ये है अस्सौमो, रोजा शर्त है। एतिकाफ की सेहत में सौम शर्त है, ठीक है। दूसरी शर्त इसकी ये है मस्जिद जामे होनी चाहिए, मस्जिद जामे होनी चाहिए। और एतिकाफ की तीसरी शर्त ये है कि वो बंदा महल्ले एतिकाफ में इकामत करे, महल्ले एतिकाफ से बाहर न निकले। अगर महल्ले एतिकाफ से खारिज होगा, अगरचे थोड़ा सा वक्त ही खारिज होगा, तो उसका एतिकाफ बातिल हो जाएगा। तो फिर अगर मुख्तसर नतीजा ले, एतिकाफ की क्या शराइतें? पहली शर्त ये रोजा शर्त है, दूसरी मस्जिद जामिया में हो सकता है, तीसरी ये है कि वही एतिकाफ वाली जगह में बैठना है, इधर उधर नहीं निकलना। अगर निकलेगा, अगर एतिकाफ वाली जगह से निकलेगा, एतिकाफ बातिल हो जाएगा। मगर आगा जान चंद मवारिद निकाल रहे हैं कि एतिकाफ से निकलना जायज है और एतिकाफ भी बातिल नहीं है। पहला, ले जरूरतिन, एतिकाफ वाली जगह से निकलना चाहता है लेकिन जरूरत की खातिर। जरूरत से मुराद क्या है? तासील माकूल, खाने को हासिल करना है, पीने को हासिल करने के लिए खाने पीने की खातिर, या गुस्ल वाजिब करना चाहता है जो यहां मस्जिद में जहां एतिकाफ है कर नहीं सकता। थोड़ा वो जो गुस्ल खाने बाहर बने हुए हैं, बाहर इसको निकलना पड़ता है, तो फिर वो निकल सकता है, यानी एतिकाफ से निकल सकता है जरूरत की खातिर। ये पहली सूरत, जरूरत की खातिर ना निकल सकता है, या इताअत और नेकी करने की खातिर महल्ले एतिकाफ से निकलने की इजाजत है। पहली थी इज़्तिरार और जरूरत की वजह से, अभी दूसरी क्या है जान? इताअत, नेकी की खातिर। मरीज को इयादत करना है, कहता है वैसे मैं एतिकाफ का सवाब तो ले ही रहा हूं, शरीयत ने मुझे इजाजत दी है, फलां ज़ैद आमर जो है वो फलां जगह पे मरीज है, उठ के जाता हूं, उसकी इयादत भी कर लेता हूं। मरीज की इयादत के लिए निकलता है तो एतिकाफ बातिल नहीं है। या जनाब शहादत को तहम्मुल और इकामा करने की खातिर निकले, ये तीसरा मोरिद है, फिर भी एतिकाफ बातिल नहीं है। शहादत को तहम्मुल करने का मतलब ये है जाकर एक मतलब कहीं कोई लड़ाई हो रही है और ये जाकर उसको देखता है ताकि बाद में गवाही देनी पड़े, तो ये है शहादत का तहम्मुल करना, जाकर कज़िये और वाकया को देखना ताकि बाद में गवाही दे सके। और शहादत इकामा क्या है? इकामा यानी शहादत की गवाही देना, गवाही देना खुद इकामा है। तहम्मुल का मतलब है पहले देखना ताकि बाद में गवाही दे सके, इसकी खातिर भी निकल सकता है। मोमिन चौथा मोरिद है, पहला जरूरत, दूसरा इताअत, तीसरा शहादत और चौथा है मोमिन को खुदा हाफिजी करने के लिए। कोई मोमिन है वो जनाब सफर पे जा रहा है, हमारे दोस्त हैं ज़ियारत पर जाना चाह रहे हैं, हम लोग इत्काफ पे बैठे थे, ठीक है, तो हमें शरीयत ने इजाजत दी है कि 4 कदम अपने दोस्त के साथ आगे तक खुदा हाफिजी करने के लिए तुम्हें इजाजत है। अलबत्ता खुदा हाफिजी जो उर्फी तौर पर हो चंद कदम तक, मसलन वो जो सीढ़ियां हैं उस घर की थोड़ा सा आगे निकल के, ना कि मसलन आधे सफर तक उसके साथ ही चला जाए, ठीक है, इत्काफ अपना छोड़ दे और उसके साथ कहे फलां जगह तक पहुंचा के आता हूं। नहीं नहीं, चंद कदम जिसको उर्फ कहे कि भाई इसने उसको खुदा हाफिजी की है, ठीक है। इन 4 मवारिद में एतिकाफ से निकलने की आगाजान इजाजत है। ठीक हो गई बात आगाजान। फिर अगली बात पे तवज्जो दो, वो ये है कि अच्छा आपने कहा है कि वो इन 4 मवारिद में निकल सकता है, निकलने की उसको एतिकाफ से जब आपने इजाजत दी है, जब इजाजत दी है तवज्जो, जब निकलेगा तो फिर बैठने की उसको इजाजत नहीं है, बैठने की इजाजत नहीं है। जब एतिकाफ से निकलेगा तो फिर ला यजलिसो, बैठने का नहीं, और साया वाली
जगह के सायादार जो है, जिसके ऊपर साया है, साया वाली जगह के नीचे से चलना भी ठीक नहीं है। ऊपर से जगह खुली हो जहां से ये चल रहा है, ऊपर से कोई सर के ऊपर साया वगैरह ना हो, छती हुई छत हो, छत है मसलन ऊपर से जहां से इसको गुजरना पड़ रहा है, तो क्योंकि ऊपर साया पड़ रहा है, ये ठीक नहीं है। चलते हुए ऊपर साया सर के नहीं पड़ना चाहिए, साया के नीचे नहीं चलना चाहिए, यानी ये है। जब निकलेगा तो ना बैठेगा ना साया के नीचे चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर जान मतलब ये बयान हुए कि अगर दो रास्ते हों, दो रास्ते हैं, एक रास्ते पे साया नहीं है, एक पे साया है, तो किस रास्ते पे बल्ला चलेगा? वो रास्ता जिस पर साया नहीं है। अगर दूरी हो, दो राह हो, एक रास्ते में साया ऊपर सर के पड़ता हो, एक में साया नहीं है, तो किस रास्ते पे चलेगा? उस रास्ते पे जाएगा जिस रास्ते में उसके ऊपर साया वगैरह अगर जान क्या है ना पड़े, जिसमें उसके सर पर साया ना पड़े, अगरचे वो क्या हो, दूर ही हो। ठीक हो गई बात अगर जान। उसके बाद अगला मतलब ये है कि अगर वो दो राह पाता है, दो रास्ते हैं, दोनों में क्या है अगर जान, दोनों में क्या है, साया है। दो राहें, दोनों में साया है, तो जो अकल है जिस पर साया कम है उसको ये मुकद्दम करेगा, ठीक है। अगर मिकदार में दोनों बराबर बराबर है, दोनों पर साया है, तो फिर वो जो करीब है, अकरब है, उसको क्या करेगा अगर जान, इख्तियार करेगा। ठीक हो गई बात। शहीद सानी फरमाते हैं जो मौजूद है नसूस में वो ये है साया के नीचे बैठने के बारे में है कि वो जायज नहीं है, तातज़िल बैठने की इजाजत नहीं है, चलने की इजाजत है। शहीद सानी फरमाते हैं चलने की इजाजत है, साए के नीचे चल सकता है, बैठ नहीं सकता। जब ऐसा है तो जनाब तवज्जो, साए के नीचे, शहीद सानी के नजरिए के मुताबिक बता रहा हूं कि अगर साया के नीचे चलने में चले, साया के नीचे चले, तो वो राह है थोड़ा मुख्तसर है, छोटा राह है, और वो जिस पर साया नहीं है वो राह है जनाब बड़ा तूलानी। और शहीद सानी का नजरिया ये है कि साए के नीचे चल सकता है। अगर एक राह हो जिस पर साया नहीं है लेकिन वो तवील है, एक राह है जिस पर साया है, तो शहीद सानी के नजरिए के मुताबिक वो जो छोटा राह है जिस पर साया चल सकता है या नहीं चल सकता है, क्योंकि वो इजाजत देते हैं। इसके साथ मेरे बच्चे एक अगली बात यह है कि जनाब बात यह है दोनों राहें, दोनों पर साया है। एक राह छोटा है उस पर साया है वैसे ज्यादा, एक राह छोटा है मुख्तसर है उस पर भी साया है लेकिन ज्यादा है, दूसरे पर साया थोड़ा कम है। तो अब इस छोटे राह पे जा सकता है, बदरजा औला जा सकता है, बदरजा औला जा सकता है भाई। पहले हमने कहा छोटे रास्ते पे जा सकता है, जबकि जो दूसरा राह था उस पर कोई साया ही नहीं था, जबकि यहां तो इस छोटे राह पर भी साया है, दूसरे पर भी साया है, ठीक है। तो छोटे राह पर साया थोड़ा ज्यादा है, तो इसमें बदरजा औला है। और अगला मतलब आगा जान जो कल बयान हुआ था और आज आपको फिर दोबारा थोड़ी तकलीफ दी बयान करने की, ठीक है, उम्मीद है कि ये मुफीद साबित होगा। वो ये है कि जो बंदा एतकाफ से निकलेगा तो नमाज बाहर नहीं पढ़ सकता, अगर जान जल्दी बाहर का काम करके फिर आकर महल्ले एतकाफ में आकर ना वो नमाज पढ़ सकता है, मगर ये कि कोई फिर मजबूरी बन जाए कि भाई अगर बाहर नहीं पढ़ता, अपने एतकाफ में आने की इंतजार करता है तो नमाज इसकी फौत हो जाएगी, फिर इसको बाहर पढ़ने की इजाजत है अगर मजबूरी हो तो। फिर मजबूरी भी है तो कहते हैं कोई मस्जिद को ढूंढे, किसी मस्जिद में पढ़े, ठीक है। मगर ये कि मक्का हो, मक्का में अगर इसने एतकाफ किया हुआ हो मक्का में, तो मक्का में अगर एतकाफ था तो फिर बाहर निकला एतकाफ से, जहां भी पढ़ना चाहे
پڑھ سکتا ہے. مکہ میں کسی مسجد میں پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے, جہاں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. اگر کوئی مکے میں اعتکاف کر رہا تھا, اعتکاف سے نکلے تو باہر اس کو پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب جناب یہاں تک تو آپ کی خدمت میں اس بحث کا جو ہے میں نے پچھلی کا خلاصہ بیان کیا, لیکن ضرورت تھی. تقریباً 20 منٹ ہو رہے ہیں جو میں نے آپ کو زحمت دی ہے پچھلی بحثوں کی, لیکن امیدوار ہوں کہ میں اپنے عزیزوں کو زیادہ ان کا مطلب ہے تنگ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. امید ہے یہ بعض خلاصہ جو گزشتہ تھا تھوڑا سا آپ کو بتایا ہے کہ طبیعت تھوڑی سی مجھے جیسے نگران پریشان ہوتا ہے نا کسی وجہ سے, ٹینشن سے, تو وہ مجھے مزہ نہیں آیا. میں نے پڑھ تو دیا درس, لیکن آج اپنے دل کی تسلی کے لیے عزیزوں کو دوبارہ بتایا ہے کہ اس اعتکاف کو صوم سے ملحق کیوں کیا, اعتکاف کی شرائط کیا کیا ہیں وہ ہم نے بیان کر دیا آپ کی خدمت میں. آج ہم سے آگا جان تقریباً 20-22 منٹ کے بعد اگلی بات جو شروع ہو رہی ہے وہ کیا ہے آگا جان؟ توجہ, وہ یہ ہے جو میں نے پڑھا بس یہاں سے شروع ہوگی. یجب الاعتکاف بالنظر وشبہہ. آج ہم وہ موارد پڑھنا چاہتے ہیں جن میں اعتکاف واجب ہے. پیچھے بات تھی مستحب کی کہ اعتکاف مستحب ہے. آغا جان آج ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے. کچھ موارد ہیں جن میں اعتکاف واجب ہوتا ہے. نمبر 1 جی, نظر کی ہو اعتکاف کی, اعتکاف واجب ہے. شبہ نظر, عہد کیا ہو, قسم کھائی ہو. ٹھیک ہے, شبہ نظر عہد و یمین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر بھی اعتکاف واجب ہے. باپ کے اوپر اعتکاف واجب تھا اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ باپ کے اوپر اعتکاف واجب تھا تو وہ بیٹے پر بھی واجب ہوتا ہے. تو باپ کی نیابت والا اعتکاف بھی واجب. اجارے پہ کسی نے پیسے دیے کہ میری طرف سے اتنے پیسے ہیں اعتکاف پہ بیٹھ جاؤ, اجارے پہ جو اعتکاف ہے وہ بھی واجب ہے. جی جناب, اعتکاف واجب کب ہوتا ہے؟ نظر کے ذریعے, شبہ نظر کے ذریعے, نیابت کے ذریعے, باپ کی اجارہ کے ذریعے. ٹھیک ہے, یہ ہے اعتکاف واجب. اور آگا جان 2 دن گزر جائیں مستحب اعتکاف کے, 2 دن گزر جائیں تو تیسرا دن واجب ہو جاتا ہے. یہ ہیں اعتکاف کے واجب ہونے کے موارد. دوبارہ عرض کروں, اعتکاف کہاں واجب ہوتا ہے جی؟ نظر کے ذریعے, شبہ نظر کے ذریعے, باپ کی نیابت کا ہو, اجارہ ہو. مستحب اعتکاف کے 2 دن گزر جائیں تو تیسرا دن واجب ہو جاتا ہے. یہ ہے موارد اعتکاف کے واجب ہونے کے. ٹھیک ہے, اچھا تو اب شیخ توسی فرماتے ہیں کہ نہیں, شروع کرنے سے ہی اعتکاف واجب ہو جاتا ہے. اگرچہ 2 دن نہ بھی گزرے, جو ہی شروع کرے نا تو اعتکاف واجب ہو جاتا ہے. یہ آگئے شیخ توسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں. توجہ فرمائیے. وَيَجِبُ الْاِعْتِكَافُ بِالنَّظْرٍ وَشِبْهِهِ مِنْ عَهْدٍ وَيَمِينٍ وَنِيَابَةٍ عَنِ الْأَبِ إِنْ وَجَبَتْ. اعتکاف واجب ہے نظر کے ذریعے, شبہ نظر کے ذریعے, من عہد و یمین, شبہ نظر عہد ہے, و یمین اور یمین ہے, و نیابت عن الاب, باپ کی نیابت کا ہے. ان وجبت, اگر نیابت باپ کی واجب ہو تو اس صورت میں. و استیجار علیہ, اور اعتکاف پر کیا ہے؟ اجارہ ہے. وَيُشْتَرَطُ فِي النَّظْرِ وَأَخْوَيْهِ إِطْلَاقُهُ, نظر اور اخوائے نظر کے جو بھائی ہیں عہد و یمین, ان میں یشترط اطلاق اعتکاف
शर्त है। इतलाको एतिकाफ का मुतलक होना शर्त है। जब मुतलक करेगा कि एतिकाफ करूंगा फयुहमलु अला सलासतिन, तो इसको 3 पर हमल किया जाएगा। मुतलक के एतिकाफ को युहमलु अला सलासा 3 पर हमल किया जाएगा, क्योंकि कम अज कम एतिकाफ 3 दिन होता है। या ये करेगा युश्तरा तो फिर नजर वाक़वा इतलाको, इतलाक एतिकाफ 1 और तक़यीदुहु बिसलासतिन फसाइदन, तक़यीदुहु या नजर को कैद करे बिसलासतिन फसाइदन 3 या 3 से ज्यादा से, यानी कहे एतिकाफ 3 दिन या 3 से ज्यादा करूंगा, कैद करे 3 या 3 से ज्यादा से। ये हो गया तरीका। और क्या तरीका जी? औ बेमा ला युनाफी सलासा, औ बेमा या ऐसी चीज के जरिए नाज़िर करे ला युनाफी सलासा, जो 3 के मुनाफी ना हो, 3 के मुनाफी ना हो। ये मनाफी की मिसाल दे रहा है कि ये मनाफी है, ये ठीक नहीं है। का नजर यौमिन ला अदियद, जैसे कहे 1 दिन की नजर करे, 1 दिन एतकाफ करूंगा, ला अदियद 1 दिन से ज्यादा नहीं करूंगा। तो ये क्योंकि 3 के मनाफी है, एतकाफ 3 दिन होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये 3 के मनाफी है, ये का नजर करना इस तरह ठीक नहीं है। का नजर यौमिन ला अदियद 1 दिन की नजर करे, 1 से ज्यादा की नहीं, 1 से ज्यादा नहीं होंगे। व अम्मल अखीरान फबिहस्बिल मुल्तजिम, अखीरान, अखीरान आखिरी क्या थे? एक नियाबत थी, एक इजारे के थे एतकाफ, एक नियाबत बाप वाला, बाप की नियाबत का एतकाफ था, और दूसरा इजारे वाला। ये कैसे होंगे? फबिहस्बिल मुल्तजिम, ये मुल्तजिम के मुताबिक हैं, जैसे वो मुल्तजिम हुआ था, ठीक है। इसके बाप ने जो नजर की थी कितने दिन की थी? मसलन कितने दिन की थी? 2 दिन की थी। तो ये जो बेटा है जो उसका एतकाफ करेगा बाप का, उस पर भी फिर जितना उसके थे उतना इसके हैं, 2 दिन नहीं होगा। अगर इजारे के लिए उसने 2 दिन के लिए इजारे बना था तो इस पर भी वही है, यानी ये फिर मुल्तजिम के मुताबिक है, इनमें वो बात नहीं है। अम्मल अखीरान, अम्मा नियाबत और इजारा जो है फबिहस्बिल मुल्तजिम, तो ये मुल्तजिम के मुताबिक हैं। फ़इन कसरा अनहा उश्तुरता इकमालुहा फी सिहतिही, फ़इन कसरा अनहा, अगर कसरा अनहा, अगर सलासा से कम हो, अगर ये नियाबत ठीक है 3 से कम थी, उश्तुरता इकमालुहा फी सिहतिही, तो शर्त है इकमालुहा सलासा को कामिल करे, फी सेहती, एतकाफ की सेहत में यह है कि फिर उसको कामिल करे, वलो अन नफ्सिही, अगरचे अपनी तरफ से ही उसको कामिल करे, यानी उसके तो 2 थे, ये 3रा दिन या अपनी तरफ से उसको कामिल कर ले। फैन कसर अनहा, अगर कम हो अनहा सलासा से उश्तुरता इकमालुहा, तो शर्त लगाई गई है कि सलासा को कामिल करे, फी सेहती, सेहत एतिकाफ में, वलो अन नफ्सिही, अगरचे अपनी तरफ से ही उसको कामिल करे। तवज्जो करो, याजिबुल इतिकाफ बिनज़रिन व शबही व बिमुज़ी यौमैन, इतिकाफ वाजिब होता है 2 दिन गुजरने से, वलो मंदूबैन, अगरचे 2 दिन मुस्तहब ही गुजर जाएं, फयजिबु सालिसु अलल अशहर, तो पस 3रा दिन वाजिब है अलल अशहर, बिना बर कौले अशहर, बिना बर कौले अशहर 2 दिन हो गए ना, 3रा दिन वाजिब है। ले दलालत अखबार अलैह, क्योंकि अखबार अलैह उस सालिस पर दलालत करती हैं कि 3रा दिन क्या है जान, वाजिब है। वफिल मबसूत यजिबु बिशुरू मुतलकन, किताब मबसूत में शेख तूसी ने कहा है, ठीक है, यजिबु बिशुरू मुतलकन, शुरू करने से ही वाजिब होता है मुतलकन, अगरचे 2 दिन ना भी गुजरे हूं। व अलल अशहर, बिना बर कौले अशहर, के 2 दिन एतकाफ करेंगे तो 3रा वाजिब, बिना बर अशहर ये है ना,
تو یہ حکم تعدی کرے گا. جب 2 دن اعتکاف کرے تو تیسرا واجب. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا اگر کوئی 5 دن اعتکاف کرے تو پھر چھٹا واجب. 8 دن اعتکاف کرے گا تو 9واں واجب. آگے تک اسی طرح چلتے جائیں. جتنے دن اعتکاف کرتا جائے گا اگلا جو تیسرا دن اس کا بنے گا اعتکاف واجب ہوتا جائے گا. وَعَلَى الْعَشْرِ يَتَعَدِّي إِلَى كُلِّ ثَالِثٍ عَلَى الْأَقْوَى كَالسَّادِسِ وَالتَّاسِعِ. وَعَلَى الْعَشْرِ بنا برقول عشر يَتَعَدِّي إِلَى كُلِّ ثَالِثٍ یہ حکم تعدی کرے گا إِلَى كُلِّ ثَالِثٍ ہر تیسرے کی طرف. عَلَى الْأَقْوَى بنا برقول اقوا كَالسَّادِسِ وَالتَّاسِعِ جیسے چھٹا دن والتاسع اور 9واں دن. لو اعتکف 5 و8 اگر وہ اعتکاف کرے 5 دن و8 اور 8 دن. 5 دن کرے گا تو چھٹا, 8 دن تو 9واں, کیونکہ تیسرا دن واجب ہونا ہے. وکیلا یختص بالاول خاصتاً. آگا جان توجہ کرو, یہ 2 کیلیں اور ہیں اس کے مقابلے میں. یہ کیل کیا کہتی ہے؟ یختص بالاول خاصتاً یہ حکم مختص ہے بالاول پہلے 3 دن کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ یہ 3 دن میں 2 دن گزرے تیسرا دن واجب, پھر چوتھا 5واں گزرے تو چھٹا دن واجب. آگے کے لیے نہیں ہے, یہ پہلے 3 دن کے لیے کہ 2 دن ہو جائیں تو تیسرا واجب ہے. یختص بالاول خاصتاً مختص ہے یہ حکم بالاول پہلے 3 سے, یعنی 2 دن کے بعد تیسرا دن واجب ہے, اس پہلے سے صرف ہے. وکیل فی المندوب ایک کیل ہے کہ جی یہ حکم کہ 2 دن گزریں تو تیسرا واجب, جہاں جہاں 2 دن گزرتے جائیں گے تیسرا دن واجب ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ حکم کس کے ساتھ ہے؟ مندوب کا ہے, مستحب کا یہ حکم ہے. مستحب جب ہو نا اعتکاف تو اس کا یہ حکم ہے. وکیل فی المندوب ایک کیل ہے کہ یہ مندوب میں ہے. دون ما لو نظر 5 بغیر اس کے کہ اگر وہ نظر کرے, کیا کہا جان, 5 دن کی نظر کرے, اعتکاف 5 دن کی نظر کرے, فلا یجب السادس تو چھٹا دن واجب نہیں ہے. وَمَالَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ تَحْقِیقَاتِهِ وَمَالَ إِلَيْهِ اسی کی طرف مصنف مائل ہوئے اپنی بعض تحقیقات میں. مصنف اپنی بعض تحقیقات میں اسی کی طرف مائل ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات اگر جان, کہ اگر 5 دن کی نظر کرے تو چھٹا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ حکم مختص ہے مندوب میں. مندوب میں ہے کہ وہ 2 دن کے بعد تیسرا واجب ہوتا ہے. اسی کی طرف مال الیہ المصنف فی بعض تحقیقات مصنف مائل ہوئے ہیں اپنی بعض تحقیقات میں. ٹھیک ہو گئی بات اگر جان. توجہ, سوال ہے فرق کیا ہے جی, کہ بھئی آپ کہتے ہیں اگر مستحب تھا اعتکاف تو 2 دن جب اعتکاف کر لیتا ہے تو تیسرا واجب ہے. 5 دن بیٹھ جاتا ہے تو چھٹا واجب ہے. 7ویں 8ویں دن بیٹھ جاتا ہے تو 9واں واجب ہے. ہر تیسرا دن واجب ہو جاتا ہے مستحب میں. جبکہ واجب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 دن کی نظر کی ہو اعتکاف کی تو وہی واجب ہے, چھٹا دن واجب نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں فرق کیا ہے, یہ جواب دینا چاہتے ہیں. والفرق ان الیومین فی المندوب منفصلان عن الثالث شرعا. فرق یہ ہے کہ 2 دن جو مستحب میں ہیں وہ منفصل ہیں تیسرے سے شرعن, شرعی طور پر 2 دن مندوب میں جدا ہیں تیسرے سے. وَلَمَّا كَانَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةً كَانَ الثَّالِثُ وَالْمُتَمِّمُ لِلْمَشْرُوعِ. وَلَمَّا كَانَ أَقَلُّهُ جب اقل اعتکاف 3 دن ہے, كَانَ الثَّالِثُ وَالْمُتَمِّمُ لِلْمَشْرُوعِ تو تیسرا دن متمم ہے مشروع, مشروع اعتکاف کو کامل کرنے والا ہے. مستحب بے خلاف الواجب, واجب کے خلاف. فإن الخمسة فعل واحد واجب متصل شرعا
واجب کے خلاف. واجب میں کیا ہے؟ فَإِنَّ الْخَمْسَةَ واجب میں 5 دن فعل واحد ہے، واجب ہے، متصل ہے شرعن، شرعی طور پر یہ 5 دن متصل ہیں. 5 دن کی نظر کی ہے، یہ جدا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لہذا چھٹا دن واجب نہیں ہے. وَإِنَّمَا نَسَبَ الْحُكْمَ إِلَى الشُّهْرَةِ. توجہ، سوال ہے کہ مصنف نے یہ جو کہا بمضی یومین علی الاشہر، ٹھیک ہے، 2 دن گزر جائیں تو تیسرا واجب ہو جاتا ہے بنا برقول اشہر. اشہر کیوں کہا؟ کیوں نہیں کہا اقوا؟ 2 دن گزرنے سے تیسرا دن واجب ہے، اشہر کہا ہے، اقوا کیوں نہیں کہا؟ اپنی طرف نسبت دیتے. توجہ، وَإِنَّمَا نَسَبَ الْحُكْمَ إِلَى الشُّهْرَةِ. مصنف نے حکم کی نسبت دی ہے شہرت کی طرف. لِأَنَّ مُسْتَنَدَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ غَيْرُ نَقِيِّ السَّنَدِ. لِأَنَّ مُسْتَنَدَهُ، اس لیے کہ اخبار کی سند غیر نقی سند، صاف نہیں ہے، شفاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وَمِن ثَمَّ ذَهَبَ جَمْعٌ إِلَىٰ عَدَمِ وُجُوبِ النَّفْلِ مُطْلَقًا. اسی وجہ سے ایک جماعت گئی ہے کہ نفل میں جو ہے وہ واجب ہی نہیں ہے. إِلَىٰ عَدَمِ وُجُوبِ النَّفْلِ مُطْلَقًا، حتیٰ کہ تیسرا دن بھی ہو اعتکاف جو مستحب ہے اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے. وَمِن ثَمَّ ذَهَبَ جَمْعٌ إِلَىٰ عَدَمِ وُجُوبِ النَّفْلِ. اسی وجہ سے ایک جماعت گئی ہے کہ نفل واجب نہیں ہے، نفل اعتکاف مطلقاً، حتیٰ کہ تیسرے دن بھی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان. خلاصہ مطلب یہ ہے کہ کیونکہ پچھلی بحث تھوڑی ڈھیلی تھی، اس کا تقریباً 20 سے 21 منٹ آپ کی خدمت میں دوبارہ خلاصہ بیان کیا، امید ہے مفید ثابت ہو. اور پھر آج کا یہ تھوڑا سا مختصر والا آج کا بھی ہو گیا جناب، ٹھیک ہے. کہ آج کی بحث یہ تھی کہ اعتکاف جو واجب ہوتا ہے کہاں کہاں واجب ہوتا ہے، تو ہم نے کہا نظر میں، شبہ نظر ہو، باپ کی نیابت کا ہو، اجارے کا ہو، 2 دن مستحب اعتکاف کے گزر جائیں، تیسرا واجب ہو جاتا ہے. موفق مید رہو، سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.